So guys, nagbabalik na naman kami ng video guys. Naghahanap kami ng gagamba. Ay, nawala pala yun. Nalagyanan ko pala. Dito. Ito yung isang malaki. 2,000 years later. Hinahanap namin guys. Hinahanap na. Game, mauna ka. Dito guys. Doon yung kasama namin guys. Yun nag-iilaw yun. Nandun yung kasama namin, yung nakailaw doon. Yun, yung maliwanag. Ito yung kasama kong dalawa. Nagdala pa ni Papa ang maghiling dahil dumalal ulit. Hindi ta ulit lumalan. Ang ganda na bahay na. Yun yung isa namin kasama. Yun, nag-ilaw doon. Matisilaw nito yung nagalas to. Pagpaya Netflix Ah, saan nakatangan? Okay naman siya kag-vlog ka. Nakabindot. Kinam. No. Taima ma. Inuupuan mo patang. Guys, may nahuli ko guys. Guys, kukunin ko na guys. Sana all. Gusto yun. Ilagay ko na guys. Nice one. Ay, isa. One down. One down. A few moments later. Guys, maliit guys. Guys, maliit. Kapalakin pa namin guys, maliit yan. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Pangit kasi guys. Guys, sa barakbak guys. Bayan mo na. Bayan mo na. Ano natin na banda? Dito tayo magbiro kan boy. Guys, ang laki guys. Yan guys, laki guys. Pangalawa guys. Gagamba. Pangalawang gagamba sa Dumbuntano ng Pangasinan guys. Yan. Ito ang location namin. Tawagin niyo si Pusijo yung paglagyanan. Pusijo. Mayroon na naman guys. Magtinagata sarili na. Michael. Nagdakkel guys. Makuti yata ni. Kulay, anong kulay yan? Brown. Kulay yellow yan, kulay yellow guys. Ang galing mag-go guys. Tingnan mo guys. Sila man boss. Yan guys. Nakunin ko na. Ganito magkuha ng gagamba guys. Yan guys. Pakita na like. Malaki na yan. Malaki na yan boy. Nawala boy. Nawala. Nahulog guys. Kabil mo gid din nagado patakim. Pero andito na ang gagamba. Sa kabila. Mga lawlawa guys. Lawlawa tito. Yan guys. Guys. Nice one, dalawa. Dalawa na guys. Michael. Putik. Guys, urdin. Ajini tanga. Nagtanga ka ba? Michael urdin. Michael urdin. Nagdakal. Michael urdin. Parta ka mo. Gang. Kumagat gago. Urdin tanga. Kinam kumagat. Dawait na jing ato na. Pag kumagat. Tanga kumagkagat nagsakit. Kumagat na. Oy Michael, lasin tayo urdin. Urdin. Guys, urdin guys. Silong juga ba just na? Hindi kasanan. Ako na gano'n. Okay. Sige. Yan. Guys, urdin guys. Meanwhile. Urdin boy. Guys, dakkel guys. Laki guys. Oh gago, laking kamay. Sana all. Guys, hanggang dito ko. Hanggang dyan guys. Dito. Urdin guys. Tinatan ni. Kawawa guys, dito kawawa. I-transfer namin kasi sakit kagat niya boy. Makagat. Urdin guys. Gila. Yan guys. Bago mo muna. One eternity later. Ayun na. Guys. Another one mga idol. Laki guys. Lamon. Pakita. Hello. Ilaw.
Tokin na toy gagi. Mano aja naik kagatan. Talo. Bay, wait mo na. Aja nih. Ordeng. Mati pa naik kawin. Yun mo. Punta na tanong kanan na may isa. Made, ito na. Ang mapagpakalan tangak, nagalas ng pagpakalan. Di pa naik kawin. Di po ito lang. Ginapo daw nga ano. Yan guys, pang-apat. Mga idol, dahil umaambon na, uwi na po kami. Bye guys. Hell no, man. Subscribe kayo and mga like. idol. At suportahan nyo kami sa aming vlog. Goodbye!